आज आम पढ़ा पंचम श्रेणी मानसांक बहिर पाठ 5 दशमिक भग्नांश। तो आज आम देखा नंबर 11 रु 20 पर्यंत 11 रु 20 पर्यंत किपरि समाधान करवा चला देखा। तो प्रथम आम नंबर 11 देखा 4.671 .2 स्थान विशिष्ट आसन मान स्थिर कर। आसन मान कहले पाखापाखि मूल्य 2 स्थान कहले दशमिक पर 2टी अंक रहिबो। दशमिक रो 2 स्थान रे अछि शतांश घर। शतांश घर जदि 5 रु अधिक रहिबो ताले तार मूल्य 1 अधिक होई जिवो, नहेले जेतेकी सेते रहिबो। उत्तर होई जिवो 4.68। वर्तमान देखिबा नंबर 12 12.887 दशमिक 2 स्थान विशिष्ट आसन मान स्थिर कर। दशमिक 2 स्थान विशिष्ट आसन मान दशमिक पर आम 2टी अंक रखिबा। तो शतांश घरे 8 अच्छी तेणु एठारे मध्य 8 रे 1 जोग हो। उत्तर हो 12.89। वर्तमान में देखिबा 13 नंबर पूर्ण संख्यार आसन्न मान स्थिर कर। पूर्ण संख्यार आसन्न मान में किपरि स्थिर करिबा। पूर्ण संख्यार आसन्न मान कहले तो पूर्ण संख्या परे जो दशांश घर अच्छी दशांश घरे जदि 5 रु अधिक रहिबो ताले पूर्ण संख्यार 1 जोग हो जिवो, नहले पूर्ण संख्या जेते थिबो सेते ही रहिबो। तो एठारे अच्छी 11.285। तो दशमिक पर 2 अच्छी दशमिक पर जेहेतु 2 अच्छी 5 रु बड़ नुहे तेणु पूर्ण संख्यार आसन मान हो 11। ठीक सेपरी 6.775 पूर्ण संख्यार आसन मान केते हेबो। एठारे दशमिक पर 7 अच्छी जहाँकि 5 रु बड़ तेणु पूर्ण संख्यार आसन मान हो 6.775 7। 12.222 पूर्ण संख्यार आसन मान केते हेबो। एठारे दशांश घरे 2 अच्छी जहाँ 5 रु सान तेणु पूर्ण संख्या जेतेके सेते रहिबो। उत्तर हो 12। एहीपरि भाव आम पूर्ण संख्यार आसन्न मान स्थिर करिबा। तापर आम देखिबा नंबर 14 दुईटी संख्यार जोगफल 5.5 सान संख्यार 0.1 समान 0.25 तेबे बड़ संख्यार 0.1 समान केते। एही नंबर को आम किपरि समाधान करिबा। सान संख्यार 0.1 समान 0.25 प्रश्न रे देछि। दुईटी संख्यार जोगफलर 0.1 समान केते हेबो। 5.5 र 0.1 र बेले गुणन तेणु 5.5 गुणन 0.1 कले उत्तर हो 0.55। दशमिक गुणन जानिछे तेबे बड़ संख्यार 0.1 समान दुईटी संख्यार जोगफलर 0.1 0.55 सान संख्यार 0.1 0.25 तेणु 0.55 रु 0.25 को विजय कले हम 0.30 और 0.3। 15 नंबर 10 किलोग्राम आलूर मूल्य 31 टंका 50 पैसा हेले तेबे 6 किलोग्राम आलूर मूल्य केते। 10 किलोग्राम आलूर मूल्य समान 31 टंका 50 पैसा। 1 किलोग्राम आलूर मूल्य बाहर करवा। 1 किलोग्राम आलूर मूल्य 31 टंका 50 पैसा हरण 10। तो दशमिक हरण कले कौन हम 10 द्वारा तो दशमिक बिंदु गोटे अंक बाम को जीव तेणु हो 3 टंका 15 पैसा। 6 किलोग्राम आलूर मूल्य केते 3 टंका 15 पैसा गुणन 6 समान 8 टंका 90 पैसा। अतएव 6 किलोग्राम आलूर मूल्य 18 टंका 90 पैसा। वर्तमान आम देखा 16 नंबर 1 क्विंटाल डालीर मूल्य 2578 टंका हेले 1 किलोग्राम डालीर मूल्य केते। 1 क्विंटाल समान 100 किलोग्राम। 1 क्विंटाल समान 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम डालीर मूल्य हो 2578 टंका। तेबे 1 किलोग्राम डालीर मूल्य समान
2578 ଟଙ୍କା ହରଣ 100 ସମାନ ହେଇଯିବ 25 ଟଙ୍କା 78 ପଇସା। ଅତଏବ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ 25 ଟଙ୍କା 78 ପଇସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ 4 ଟଙ୍କା 35 ପଇସା ହେଲେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ 4 ଟଙ୍କା 35 ପଇସା। 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କହିଲେ କେତେ? 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସମାନ 100 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 4 ଟଙ୍କା 35 ପଇସା ଗୁଣନ 100 ସମାନ 435 ଟଙ୍କା। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ 4 ଟଙ୍କା 35 ପଇସା ହେଲେ 100 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ 435 ଟଙ୍କା। ଅତଏବ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ 435 ଟଙ୍କା। 18 ନମ୍ବର। ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମର 0.5 ଓ ଦ୍ୱିତୀୟର 0.25ର ଯୋଗଫଳ ସମାନ 8.5। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସ୍ଥିର କର। ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ମନେକର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 1 ଗୁଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଯେହେତୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା 1 ଅଧିକ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 1 ଗୁଣ ଯୋଗ 1। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର 0.5 ଯୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର 0.25 ସମାନ 8.5 ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି। ତ ର କହିଲେ କ'ଣ? ଗୁଣନ। ତେଣୁ 1 ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଜାଗାରେ ଆମେ 1 ଗୁଣ ଲେଖିଲେ 1 ଗୁଣ ଗୁଣନ 0.5 ଯୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଲେଖିବା 1 ଗୁଣ ଯୋଗ 1 ଗୁଣନ 0.25 ସମାନ 8.5। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ତାର ମୂଳ ପକାଇଲେ 1 ଗୁଣ ଗୁଣନ 0.5 ଯୋଗ 1 ଗୁଣ ଯୋଗ 1 ଗୁଣନ 0.25 ସମାନ 8.5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବା। ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଲେ 1 ଗୁଣ ଗୁଣନ 0.5 ଯୋଗ 1 ଗୁଣ ଗୁଣନ 0.25 ଯୋଗ 0.25 ସମାନ 8.5। ଏହାଦେ 1 ଗୁଣ ଉଭୟଥିରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ରୂପେ କମନ୍ ନେଇଯିବା। 1 ଗୁଣ ଯଦି କମନ୍ ନେଇଯିବା 0.5 ଯୋଗ 0.25 ସମାନ 8.5। 0.25 ଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ସେପଟେ ଗଲେ ବିଯୋଗ ହେଇଯିବ, ବିଯୋଗ 0.25। ତ 1 ଗୁଣ ଗୁଣନ 0.5 ଯୋଗ 0.25 ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ହେଇଯିବ 0.75। 8.5ରୁ 0.25କୁ ବିଯୋଗ କଲେ ହେବ 8.25। 1 ଗୁଣ ସମାନ 0.75। 1 ଗୁଣଟେ ଗୁଣନ ହେଇଛି, ସେପଟେ ଗଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ 8.25 ହରଣ 0.75। ଦଶମିକ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପଟେ ଅଛି, ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଦଶମିକ କଟିଯିବ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 825 ହରଣ 75 ସମାନ 11। 1 ଗୁଣ ସମାନ 11। 1 ଗୁଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 11, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ଯୋଗ 1 ସମାନ 12। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି 11 ଓ 12। 19 ନମ୍ବର। 80 ଟଙ୍କାର 0.25 140 ଟଙ୍କାର 0.5 ଯୋଗ 20 ଟଙ୍କାର 0.125 ସମାନ କେତେ? ର କହିଲେ ଗୁଣନ, ତେଣୁ 80 ଗୁଣନ 0.25 ଯୋଗ 140 ଗୁଣନ 0.5 ଯୋଗ 20 ଗୁଣନ 0.125। 0.25 କହିଲେ କ'ଣ? 1/4, ତେଣୁ 80ର 1/4 ସମାନ 20। 0.5 କହିଲେ 1/2, ତାକୁ ଆମେ ଅଧା ବୋଲି କହୁଛୁ। 140ର ଅଧା ହେଲା 70। 0.125 କହିଲେ କେତେ? 1/8, ତେଣୁ 20ର 1/8 ସମାନ 2.5। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲେ ହେବ 92 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ତ 19 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କେତେ? 92 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। 20 ନମ୍ବର। 17.548ର ଆସନ୍ନ ମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦଶମିକ ପରେ ବା ଦଶାଂଶ ଘରେ 5 ଅଛି, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 17 ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ 18। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଦୟାକରି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍